Salam alaikum, salut à tout le monde, ceux qui sont en train de m'écouter, de suivre ce live qui est qui n'est pas en fait un vrai live puisque je n'apparais pas et vous ne me voyez pas parce que franchement, chaque fois que j'y pense, chaque fois que je pensais parler du sujet dont je suis en train de vous parler, dont je vais vous parler, je me mets en colère. Lorsque je suis vraiment énervé, c'est difficile de me faire filmer. Et c'est pour cette raison que j'ai tenu à juste enregistrer ma voix et à mettre une photo en bas de la vidéo. Parce que je voulais pas vous imposer le spectacle, le triste spectacle de moi en train de parler avec l'air énervé et tout. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais vous parler de ce qui nous préoccupe tous, de ce qui préoccupe la planète entière. Et bien sûr, le Maroc en particulier, c'est Corona. هذاك الويل ديال Corona. Et bien sûr, je vais parler aussi de ce qui s'est passé dernièrement au Liban, à Beyrouth spécialement, les explosions et tout. Entre parenthèses, je suis sincèrement, personnellement, très triste, très touché par ce qui s'est passé dans ce beau pays. C'est un pays, c'est des gens que j'aime beaucoup. C'est un pays vraiment fantastique, un pays résistant, un pays survivant qui survit malgré tout ce qu'il a enduré depuis des décennies. Et bien sûr, c'est un pays où il y a c'est le pays des chanteuses que j'admire, dont je suis franchement très 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 fan, Fayrouz, Majda Romi, etc. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par ce qui s'est passé le matin. Donc, comme d'habitude, je sors. Je sors. C'est ce qui ne se passe pas très très fréquemment. Donc, je sors pour acheter un truc. Comme d'habitude, à la maison, il y a toujours un truc qu'ils oublient. Donc, vous pouvez tout acheter et tout à coup, il y a la boîte d'allumettes. Il n'y a pas de boîte d'allumettes. Mais qu'il il faut un peu de sel. خاص النعناع, etc. Donc, خرج سير قلب عليه. Avec le virus, c'est difficile parce qu'il faut éviter au maximum de ne pas sortir et sortir au minimum. Donc, je sors, je vais chez l'épicier du coin. Salam, salam, كنسلم هذا. Alors, l'épicier, سميتو Arsalan. C'est bizarre, donc. Hein? Loin des stéréotypes et des clichés, pour une fois, مول الحانوت ما سميتوش محمد، ما سميتوش حماد، سميتو أرسلان. Ça fait intellectuel, ça fait poétique, c'est musical. Arsalan, rien à voir avec Saïd. Pour un peu, j'ai été jaloux, franchement. Au stade, سميتو سعيد يمو الحانوت سميتو أرسلان. C'est le monde à l'envers. Donc, ça me, ça m'a fichu les boules. Mais bon, c'est entre parenthèses, c'est juste pour plaisanter. الله يخلي لينا مال الحوانت الشلوح والعرب وكاع الناس ديال المغرب كلهم زوينين كلهم حلوين. On est tous pareils. Au moins les épiciers, un épicier ça peut te faire crédit. وسير عند كارفور ولا سير عند ماكرو قول له يدير لك كناش دير الكريدي وتشوف الا ما يعطيك واحد جوج تصرفيقات ويصيفطك لبرا. دونك مشيت السلام كيقول لي الارسلان. ما عرفتيش اش وقع بيان سور انا. Pour tout vous dire, j'ignorais ce qui s'était passé. J'avais décidé hier de ne pas voir la télé, donc je n'ai vu ni Facebook, ni YouTube, ni la télé. Je tenais à faire une journée, si vous voulez,
un repos biologique d'une journée. J'en avais marre d'écouter les mauvaises nouvelles partout dans les réseaux sociaux, à la télé, etc. Donc, j'étais pas au courant qu'il voulait, tu sais ce qui s'est passé. Allahu A'lam, je lui ai dit. Et il me dit que y a un truc vraiment moche qui est arrivé. Alors, Anna, avec mon éternel optimisme, قلت له bon شو وقع ياك ما الفيروس لقاو له الدواء ياك ما المغرب حل الحدود ياك ما أمريكا اكتشفت اللقاح ياك ما نقز أرسلان كيصدمني كيقول لي راه بيروت وقع فيها بون سكي ما دي لوي apparemment تفرقعت فيها une bombe atomique alors imaginez une bombe atomique c'est pas possible. Il y a des gens qui savent tout en période de crise, ils savent tout, qui يعرفوا الدواء qui يعرفوا la politique qui يعرفوا ils savent tout. Euh, et toi قدامهم كتبان حيوان كتبان حمار ما كتفهم والو avec tous tes diplômes toutes tes expériences etc. Là, ah bon, je savais pas ce qui s'est passé. Donc il me donne les détails. Il a akhiré, نقزت وحدة une cliente قالت لي oh les pauvres مساكن ما حيلتهم الكورونا ما حيلتهم التفرقيع. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire اش من كورونا اش من واش عباد الله كتكلموا على كورونا نتوما لي جون اللي تسببتوا لينا في هاد la recrudescence des cas touchés de l'augmentation du nombre des gens contaminés de l'augmentation du nombre des décès كتكلموا على بيروت كتكلموا على لبنان كتكلموا على كورونا باسكو نتوما vous avez passé le cap du danger قطعتوا الواد ونشفوا رجليكم. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ça? Franchement, au début, رجعت بيا الذاكرة au début ديال le virus en mars, quand les premiers nombres étaient effrayants en Iran, en Amérique, au Maroc, on était vraiment parmi les pays les moins touchés. Personnellement, كنت فرحان, j'étais optimiste. Je me disais, ah, pour une fois, le Maroc, il est bien classé. Certes, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre, on n'a pas inventé le dernier Samsung, on n'a pas inventé la 5G, etc. Mais pour une fois, le Maroc avait de quoi être fier. Et on avait des 5, 10 par semaine de gens touchés. Donc on avait beaucoup d'espoir, on était vraiment confiants dans l'avenir. Et puis il y a eu le confinement, il y a eu l'arrêt des cours et le début de l'enseignement à distance. Bon, on s'est dit que ça allait pas durer, que les choses allaient s'arranger pour le mieux, que ça allait pas durer pour longtemps, que le virus, comme tous les autres virus, il allait pas durer comme ceux qui l'avaient précédé, la grippe aviaire, H1N1, etc. Mais apparemment, les faits ont démenti mes espérances. Ce qui s'est passé après a démenti tous les pronostics sur le virus. Et on a découvert que ça allait s'étendre pour des mois. Et là, on n'a aucune visibilité. On ne peut plus se projeter dans l'avenir. Impossible de faire des projets à long ou bien à court terme. Après, là, il y a des prévisions pour que l'enseignement, pour que les écoles
continue de faire l'enseignement à distance. Et puis, donc, les enfants, comment ils vont faire, comment ils vont réagir? Ce sont des créatures qui ont besoin, c'est des fleurs qui ont besoin de soleil, de bouger, de jouer. Il y en a marre, vraiment. Alors, كلشي هادشي بسببو شنو؟ ماشي سببو الفيروس، ماشي سببو غضب الله. الناس كتكلم كيقول لك حنا خايبين، الله غاضب علينا، درنا الفعايل، درنا الآثام، درنا الذنوب. عباد الله، الناس اللي كتقول هاد الهضره راه نتوما اللي كديروا الذنوب، راه نتوما اللي درتوها، نتوما اللي كتفلوا علينا، نتوما اللي قهرتونا بفعايلكم، بالانكونسيونس ديالكم. انا personnellement je me suis fait prisonnier volontairement depuis le début du confinement. Des gens qui golo liara, vraiment je suis con, je suis vraiment un con. Pourquoi je sors pas? Pourquoi? Donc, en fin de compte, أنا اللي حمار، أنا اللي كنسد على راسي. j'évite au maximum de sortir. ما شفتش عائلتي رمضان كامل، ما جا عندي حد، ما مشيت عند حد. عيد كبير كذلك تحرمت منه. طبت من الغسيل، وليت بحال الجرانة. je suis devenu une grenouille à force de me laver les mains. يدي دابت dans l'eau de javel، يدي دابت بالصابون. Je suis devenu propre pour les 20 années à venir. Dans le placard, ça fait un tiroir spécial pour les bavettes, comme pour les chaussettes ou là, les caleçons. Ok, j'ai une qui dit que là, il n'y a rien, c'est que des conneries. C'est des supercheries. On vous arnaque, il n'y a rien, c'est juste un truc. الناس كيتفلوا عليكم، يا غيا راه ما كاين حتى شي كا دو، ما كاينش لو فيروس. الدولة كتكذب عليكم. تيان بون. Donc à les entendre, un grand pays par exemple comme l'Amérique a exprès fabriqué un virus pour tuer les Chinois, pour tuer tous les autres, pour tuer les Mexicains, les Noirs, et en même temps tuer ses propres citoyens. Mais c'est pas raisonnable. فكروا شوية قبل ما تخرجوا des bêtises من هذاك l'ego qui vous sert de bouche. Comment un pays pourrait choisir de s'autodétruire, d'anéantir son économie juste pour se débarrasser de ses concurrents économiques? Il y a des gens qui disent que c'est la Chine, que ah, bah, là, on s'en fout de qui ou de quoi provoquer les virus. On en a marre d'entendre les théories de conspiration. On n'en est plus aux théories ديال واش Louis Armstrong طلع في القمر ولا لا. C'était pas vrai. Vous dites que c'était pas vrai. قلتوا des tas de conneries comme quoi il y a mais arrêtez. بسببكم on va être reconfiné, des mesures de distanciation, de prévention, de plein d'autres trucs vont encore arriver. On en aura encore pour des mois. Au début, en mars, Anna, je me disais que ça allait pas tarder, qu'on allait revenir à notre vie d'avant, la vie normale de tous les jours. Jamais on se serait douté qu'on allait vivre les scénarios des films. On est devenu comme des zombies qui n'ont qu'un chauffeur à flamme. Là, on est en train de le vivre. Les gens, مابقيناش كنعرفوا، نسينا على الناس وجههم كيف دايره. ما بقيناش كنشوفوا في مامهم، ما بقيناش كنعرفوا، ما بقينا كنعرفوا واش مصلعين ولا ما مصلعينش، وعندهم الشعر ولا ما عندهمش، عندهم اللحية ولا ما عندهمش. on ne voit que les yeux. صافي عباد الله، تعلمنا الحرافي ما عمرنا ما كنا كنديروهم. تعلمنا نحسنوا شعوراتنا راسنا، جربنا بليزيور كوب. انا بيرسونيلمون
جربت اللحية حيدتها، جربت موستاش حيدتو، درت قدومة حيدتها، صلعت. جو مسي في لا بولا زيرو، عاود ناض الشعر. جي essayé toutes les combinaisons possibles. تعلمت des trucs pas possibles. J'ai lu des livres que j'avais jamais lus. J'ai relu des livres 3 ou 4 fois. تعلمت دي تخوك ما كنتش كنعرف نديرهم، وليت كنعرف شي حوايج ما كنتش كنبغي نديرهم، وليت كنديرهم بزز مني. تعلمت نمشي ندير نتقدا ونتشطر ونجيب الخضره خامجه ونجيب عاود الخضره مزيانه. كلشي بسبب اش؟ بسبب vous allez me dire c'est un truc positif. Oui, mais pour quand? Pour combien de temps? عينا عينا. راه هادوك les médecins راه c'est des gens. Désolé de vous l'apprendre, mais c'est aussi des êtres humains. Ra'aya ou les infirmiers aussi. Ils ont un corps fait en chair et en sang. توما كيموتوا، توما كياكلوا، راه ولاو ياكلوا ناعسين، مابقاش كيشوفوا ولادهم عائلاتهم. نتوما بسببكم هذيك لا كاتيجوري ديال لي كريتان ديال لي زانكونسيون اللي كتخرجوا غير سمعتوا دي كونفينمون وجهلتوا، سمعتوا عيد كبير بديتوا كتفرقوا، كتجامعوا، كتباوسوا، كتعانقوا، كتسالموا مع n'importe qui واخا ما كتعرفوش، sans bavette, sans rien, sans. Ça fait, c'est devenu pour vous une habitude. نسيتوا كاع les gens qui sont en train de tomber comme des mouches. Et ça fait un mois d'abord ولينا في les 500, les 800, les 1000 et plus cas et plus des cas اللي كيطيحوا هنا في المغرب. فينا هو المغرب اللي كنا كنشكروه فرحانين بلي زيكسبلوا ديالو au début du virus. انا s'il y avait une boutique de tatouage, je me serais fait tatouer n'importe quoi sur le corps. Par exemple, vive le Maroc, Marocain est fier de l'être. Malheureusement, il n'y a pas de boutique de tatouage. J'étais fier d'être marocain. Et mais apparemment, on est toujours le genre à s'envoler puis كنطيحوا على زنافرنا ديما. C'est toujours comme ça في la coupe du monde كنبقاو لا فينال، في الاخر كنقفروها كنخسروا في لا فينال. في لي كونكور دو ميوزيك، Arabs Got Talent، عرب ايدول، كنبقاو في لا فينال كيجي واحد المقرد ما عنده كاع النص ديال الشيء اللي عندنا في بلادنا كيربح. مي كيس كي نوز اريف؟ علاش فينا هاد قلة الإيمان وهاد البسالة وكنقولوا راه غضب ديال الله هو اللي غضب علينا وسلط علينا هاد الآفة وهاد الفيروس. راه اللي سلطوا عليكم هو لسانكم ومفاعيلكم عباد الله. راه نتوما اللي ما كتوقروا حتى شي واحد، نتوما اللي خرجتوا علينا وخرجتوا على الشعب وخرجتوا على الناس الظريفين، الناس يختاروا فولونتيرمون يبقاو في الكونفينمون وتحرموا من دي تروك كيز ايمي. ils voulaient se protéger les autres. وانتوما vous en foutez carrément royalement. خرجتوا درتوا اللي بغيتوا. وباقي كتقولوا راه غير كذوب. وعباد الله كذوب كتقولوا كذوب. باسكو هادوك لي زومبيلونس اللي كيهزوا كل نهار دي سونتين دو جون راه كيهزوهم غير باش يديروا لهم دوره في عين الدياب ويرجعوهم. ها فيقوا شويه عباد الله، فيقوا. راه قارتونا، راه عينا، راه بغينا نرجعوا نجلسوا في قهوه ترونكيلمون، بغينا نرجعوا نعنقوا حبابنا، نعنقوا والدينا ولادنا، عينا بغينا نرجعوا نخدموا كيف كنا، ناخدوا لي ترونسبور en toute sécurité, sans paniquer, sans psychoter. عينا بهاد لا psychose de tous les jours. بغينا نمشيو نديرو السبور ما نخافوش، بغينا نمشيو للبحر نعومو اكوتي دي جون كون نو كوني با، بغينا نسلمو على الناس ونشكرو ما كنعرفوهمش، اون فو لور سيري لا مان، اون فو لي زومبراسي. ما بقاش هادشي. pour quand ça va durer, pour combien de temps on va vivre ça. راه بسبب هاد لي جون اللي هما inconscients, imprudents.
رحنا غير في يد الله وصافي. اون سي با سكي فا سباسي على لافنير. راه الجاية ورجاكم في الله، ونتمنى ان شاء الله يشافينا ويشافي الناس في العالم كامل، باسكو نو سوم توس اوني. راه ماشي غير المسلمين ولا النصارى ولا اليهود، اون اي باغي، سكي توش لي زوتر نو توش اي فيس فيرسا. وما تبقاوش تقولوا شي هضره ما كايناش، وما تبقاوش وحشومه كاع كتهضروا على المصايب وعلى الذنوب، وكتقولوا الله غاضب عليكم وغادي يسامحكم وغادي تبرا وغادي ينجينا من الفيروس ويحفظنا. وعباد الله مشيتو كتسرقوا لعباد الله رزقهم في عيد الكبير، خطفتوا ليهم رزقهم وحواله ديالهم. اش من عين غتسد لكم وتنعسوا وانتم مرتاحين، وسرقتوا الناس عرق كتافهم ديال العام هما كيربيو في الحواله، جيتو ديتيهم ليهم. كيفاش بغيتوا الله يسامحكم وكيفاش بغيتوا هذا الفيروس يمشي؟ مي سي با بوسيبل، سي نابورت كوا. On n'a rien sans rien. Ouais, on peut pas faire de n'importe quoi et à s'attendre à ce que tout disparaisse du jour au lendemain et à ce que le virus disparaisse. تبدلوا غيروا في السلوكات ديالكم. فرانشمون راه ça peut pas durer, ça peut pas durer. Et là, franchement, je suis énervé, j'en ai marre. C'était mon coup de gueule d'aujourd'hui. J'espère que prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, je serai plus optimiste. Et une dernière pensée pour nos frères libanais. الله يصبرهم، الله يرحم اللي ماتوا، الله يشافي اللي هما تقاسوا، اللي هما مجروحين. راه ابتلاء من عند الله، ونتمنى الله يخفف على الجميع. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt. Ciao, ciao.